Woi Akenya nemagodetwo nikieha ruo na woyoyano munene wagoro uria omahovaneirie na njira itareregereirwo na one thutha wa gikuo kia hinahi kia mumemerekia na mwandiki wa mohoro na mutafariri wa thenema ugwitwo Amos Harun Maina uria urakuire thutha wake kunywa njohi ena thumu uramuragire hau kuria kirabu-ini kia Ngaine mwena wa Mirema Drive oguku Nairobi. Mutumia wake Regina Maina akiuga ati muthuriwe araumire mucii thaa 10 kwi kiumia indi ta mathaa matandatu thutha ucio niguo aramukagira ndumiriri ati ni akuire. Akinya kirabu kiu marora mikwa ya CCTV ironanagia ati Amos anywa thumu uramuragire hau amuno gukoma arakomeire metha ario wiki aragicoka arang'ara na mutwe ngingo maitho marorete iguru aragikua. Uthuthuria wa postmortem wekwo uronania ati arakuire thutha wa thumu gucina mara make manene uramatarorania marambia kura thakame o hamwe na gucina nda na kaigagio. Mwene kirabu akiuga ati thumu ucio noga uraumite na nja no ti kuu gwake. Riu mwiri uragitwarirwo mocarĩ ya Umei, nayo video ya CCTV ya uria wothe kurathire kuma ndagika ya mbere Amos aingĩra kirabu-ini o nginyagia angigakua ino haha tawirorere woi. Pata picha za kamera za CCTV zinazoonyesha dakika za mwisho za mwandishi wa habari Amos Harun Maina kabla kifo chake katika baa ya Ngaine iliyoko Mirema Drive hapa Nairobi. Kwenye CCTV Maina anaonekana akinywa pamoja na wahudumu wa baa hiyo kabla kuanguka na kufariki dunia akiwa ameketi. Upasuaji wa mwili umethibitisha kwamba alikunywa kemikali hatari iliyomuua papo hapo, na sasa makachero wa DCI wanachunguza kifo chake kubaini kemikali iliyomuua. Mwanahabari wetu Lennox Sengre ana taarifa hiyo kwa kina. Msururu wa matukio uliopelekea kifo cha kutatanisha cha mwanahabari Amos Harun Maina kwenye klabu ya Ngaine eneo la Mirema Drive unaanza saa 10:18 jioni siku ya Jumapili. CCTV inaonyesha akiingia kwenye kilabu na kuelekea meza alikoketi mwanadada na mwanaume. Anasalimiana nao kwa mkono kisha anaelekea meza nyingine. Saa 10:30 jioni